Sada ću da vas naučim kako da uradite dobar plan gredice. Kako biste od ovog preko ovog dobili ovo. Ili punu gredicu hrane sa koje ću samo u prvom talasu, odnosno u prvoj berbi, da napunim 2 korpe hrane. Najčešće pitanje u učionici je kako da organizujete svoju gredicu kako biste imali kontinuiranu berbu. I u čitaonici dobijate kalendare koji vas vode kroz program, korak po korak do cilja, a to su gredice pune hrane. Plan je da na samo jednoj gredici 1,20 m širine, 3,5 metra dužine, uzgojim sve ove kulture. Planiranje jedne gredice je kao igra šaha. Prve informacije koje je potrebno da znate šta su glavne, a šta sporedne uloge u toj vašoj baštinskoj predstavi. Zamislite da je vaša gredica kao neka scena na koju postavljate predstavu. Tu je bitno da procenite šta je glavna, a šta sporedna ličnost. Sporedne ličnosti su čuvari mesta glavnim ličnostima. Takođe je važno da znate informaciju koliko prostora zauzimaju vaše glavne uloge u predstavi. Glavne kulture zauzimaju svoj prostor. To je sve objašnjeno u lekciji 3. Sada kada ste zamislili da je vaša gredica predstava koju postavljate i da imate glavne i sporedne uloge, šta mislite čije se uloge prve dodeljuju? Naravno, glavne. Prva moja glavna ličnost je paprika. Ovo što je nacrtan trougao i cvekla znači da se cvekla ubacuje između paprike. U pitanju je lekcija 2. Ja pratim kalendare za kontinent i sada ću vas sprovesti kroz biljke i kalendare koje su mi doveli do cilja, a to je puna gredica hrane. Signal za setvu paprika dao je kalendar za februar. Ovde govorim naravno o kontinentu. Januarski kalendari su vam dali signal za setvu cvekle kao presade. U lekciji 2 i lekciji 3 objašnjavam koje kulture možete da kombinujete sa paprikom. Jedna od njih jeste upravo cvekla. Takođe u tim lekcijama objašnjavam da cvekla može da bude glavna ili uslovno sporedna kultura. Na taj način sam odradila kombinaciju paprike i cvekle na jednom mestu. Zapravo želim da znate koje su me lekcije pored kalendara dovele do cilja. Pored paprike ubacila sam seme niske boranije. Tu sam ubacila zelenu olovčicu. Postoji nekoliko različitih sorti. Lekcija 4 vam govori o tome kako semo boranije u gnezda. Sledeći glavni igrači su cvekla i kupusarice. Jednaka kombinacija, cvekla kao uslovno sporedna kultura. A do dobrih sadnica kupusarica vodi vas kalendar za decembar i lekcija 1. Sledeća glavna kultura, paštrnjak, mrkva i njih sam direktno sejala u martu. Iako vas kalendari za decembar vode do sadnica, mrkve i paštrnjaka, ja sam na ovoj gredici postavila kalendar za mart, radila sam direktnu setvu. I poslednja glavna kultura, patliđan. Do sadnice patliđana vodi nas kalendar iz februara. Sada kada znate koji su glavni igrači, otkriću vam i sporedne. A sporedni igrači su gratis hrana i čuvari mesta glavnim kulturama. Učestvuju u integralnim sistemima zaštite, to vam govori lekcija 5. U ovom trenutku se sve ovo nalazi upravo ovde. Luk za mladu berbu sadi se na 2 do 3 cm. Lekcija 2 vam to objašnjava i on je gusto posejan upravo na toj gredici. Spanać i rotkvice radila sam kao direktnu setvu, signal kalendar za mart. Salate sam ubacila kao sadnice, kalendar za februar. Sve kulture na ovoj gredici ubačene su u skladu sa kalendarima. U kalendaru je jasno napisano kada se ubacuju kupusarice, kada se seju niske boranije, kada ubacujemo koje glavne ili sporedne kulture, tako da sam na kraju dobila gredicu punu hrane koja u skladu sa lekcijom 5 sada treba da se raščisti. Jer lekcija 5 vam govori o tome
kada ubacujemo glavne kulture, koliko dugo treba da ostanu integralni sistemi zaštite i kada se sporedne kulture obaraju kako bi ostavile prostor glavnim kulturama. Tada glavne kulture samo malo dodatno malčiramo i oslobađamo prostor za njihov rast. I one su ubačene u jačoj dinamici, u pitanju je dinamika 6, kao što možete da vidite na osnovu analize, ali u lekciji 5 vam analiziram dalje ovu gredicu. I ova gredica dalje vodi u zimsku zonu. Dakle, ovo nije kraj. Na ovoj gredici ću proizvesti još jedan turnus hrane. Kada treba da započnete berbu jedne ovakve gredice, uvek je teško zato što ona sama izgleda kao umetničko delo. Zaista mi je teško da berem salate, rotkvice, jer čitav taj izgled gredice daje onaj osjećaj punih skladišta, odnosno taj dubok osjećaj praktične ostvarenosti. Uzgajamo hranu da bismo pružili otpor i da bismo se nahranili upravo zdravljem iz vlastite bašte. Zato je vreme da jedna kultura završi svoju vegetaciju, to je njeno vreme, i da ovaj prostor zauzme druga generacija biljaka. Sada ćemo zajedno da odradimo berbu. Ovde će biti puno hrane. Prvo skidam salate. One idu u drugu korpu. Lukove oko paprika. Primerci spanaća su fantastični. Spanać ide u drugu korpu. Napravit ću hleb od spanaća. Još salata. Berbu ću završiti sama. Vidjet ćete pune korpe. Ubrala sam punu korpu luka i dosta rotkvica. I punu korpu salata i spanaća. I kao što vidite, napunila sam 2 korpe pune hrane i ovdje se nesmetano dalje razvijaju glavne kulture. Oslobodila sam ih. Sve ovo u korpama je gratis hrana. Ostale su paprike u kombinaciji sa cveklama, niske borane u kombinaciji sa cveklama, kupusarice u kombinaciji sa cveklama, zatim mrkva, paštrnjak i patličan. Velika prednost ove metode je što možete uzgojiti ogromnu količinu hrane na malom prostoru, što imate gratis hranu, a ovo u korpama je gratis hrana, jer glavne kulture su na vreme ubačene, nesmetano rasle, bile zaštićene, o tome pričam u lekciji 5, jer vidite, kupusarice su prilično netaknute, iako stenice uveliko vladaju baštom.